الباش كان يلاقي شيء هكذا. شيء هكذا. السلام عليكم. النورة النورة النورة. النورة النورة النورة. السلام عليكم. السلام عليكم. بناري. النورة 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 النورة. Ok. La paix. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. La paix et réconciliation Jamakia Namusulu. Le canton Urayen bi Urayen le 31 décembre 2019. Njobola 19 on betala 2020. Alma ay talan kendola. Mbali be kontona misilme ya controla bari ya controla tignita ya controla go be control mento be en assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ben ala sumunna barjandi be sumunna ben kanna dilam famma mba falan ko inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Inna lillahi wa inna raji'un. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Mbaringalu ametambi ko men latego men ngan soto nolo mo nkoto ti mfa dolu din dolu doho nolo mo alay sidia jabiti alay nam sankungo dinke wala halala kidiro dankum parba na mission bi jebi inshallah meatu fo ngan kanda dim famma
be do ala sa wante nyen fo ala men se fo ala belo sonia e hanta ne ata jam fanya honna hajigiya dula ke arjanna firdausi dunia betenne atel men den na sahala atel men je video la sahala alim be honna sahala ala ne kan tumotuma lundo be na lay ba fala ko itahata o be be makonon dinne wo bi tani mo ho men makonon din ko lundo ko fala hafatan sa bi fatan wo bi ni mo ho men fatan na itani wo mo ho hakanne ali be obidi serina ala hanyu hon kanu ni hon matilin ala hanyu hon na lo shiloka ala ko ni sa ya tahata do kilin soto bimme tahala me ahamen tu jam ni misolo mo inti mo ho hataha adun wahatin te tahola bar wahata hatara kudo be itani wo tema wo gullo itade ba kala manate wo mo kudo le ti mislimo yen wo condamnation fa le mumbe kislawma woto ni mo hola kutilinta alen kana son na hatilin alen se yamfa nyuhonya nyuhon hakko matara woto alamo yamfa la mbari ngay sawante mani wala mum alay sidia jabiti kindia mbari ngay wotambirin kola benara sumon na benara son dole bulala la jam ala halon kolon kombe adresse la barngal la misilimo dula ngolula tuba fo ninkelu bole kono la benara songo do bulala la jam songo nali ngala men hon fe alin sa fahamu khafo ko sabaro hanenne lon khafo kelo ni be suturo to asibo suturo le kono la kero ni be arkara moto men jigo bito isi kaytole ala mon kala sabar lati ala mo teben kambe dunna alun na bungol kono na habi lo kono damalu tema mbenala alsi hakabde mbenala songo men bulala la sonne muyinti sa tartin siyama beta asongo lame songo ninketa mandale manda misil mo lebije dinan to ngol lebije ibila sate bari nyaare bije bari mbeso mo mbula la men na ila sumu kono ida sitale mfasu bayima no lo mutubati hakuma dolu fo jeli la koto ne sita die ma wo sabo keta monte mongoke bena la sumunna wo kuluka mba afola be mbar nga be misil mo be sumoyi nyente tidinde mbongono la nyente tidinde habila la nyimbe tidinde jahanga yale la mo menu ni te sabaro fahamone ni ma don hafo ko sabaro momenti man sabaro lo mo menu ni te lo hajo bulata ni bulta ku men kela sate be ko hatwa to barni te le hajo se ke wole bi te le concernali mo menu ni wulta ku do le kela sate du kono sate o jarbi fu itilinta jela ani sate o to hokuru ta te nyaawo nya wonti te le hammerin men hammo bi telila ambition ha jara don wala ha kenyin na bun kono concerneli na mo balu wala ha daji go men fanan na bara alhamdulillah be se warim na alfalla te hanga keba be mo balé tin so le fali kabirin xaw bar nje ko mo men fo la jang ani janara ko men kam mo so
men si in transformer ha ke habi da tati ha ke bun kono tati wol haje o nyale bara alin nga kumo fonna sa benala kuma le kan kumo men très important menala kumo do fanan kan no wol be ben ni wala na tuba dua men na asilo jana laka alakata condition même ma mbata be geyalo asoro sulu gema na soto alhamdulillah mbe duwala ke ni musul ye men ha i volonté ha démarche ni ke alako portu se la kanya menna men to fota sile men man to fo ngalon men hi ci kitabal rondo la harumo ko ma do to fo bar altala nyabila e ko ito ho fota kuto ito ho man fo kuto be men nyini nabi ibe fu kele haki nganela o démarche la wolu men hi lo o démarche wala ham faso fida wo beta débloquer be doualo wo kena amusoliya si kende ala ala ta condition men fanan kan be ala tarala fo condition o beso respecter parce que amazonia be halone masakunda ndet hal silo men kan ni men hata sharia ngatinya ha abina la galalde woto ala mum be kala o sharia ngabunya lati mbarin ke mana musumalu ndenara kuma kan men bulalala nyene da sitale na tuba koto e be silandi monna ku men tambeta mfasu la sandanto yin kono wala silang bi fanana e haje fo nyamen kan ha ala me al hakilo la al ko nga fahamu nasumo imbela wule dum moma nasumo in ameta bi ko me kabri nga dam ta nyame nge 2019 de la les comptes le jenni 2021 ntendi na kiliro keke jang ko bengala hanin ko sentane me mo hona fa kula wo be damu tala lumme wo sanji woro le wolu ngo kono ay mo holi en ko jana damu to men ke mina sirnin ko be kata kay dabula lale sanga hatari de wo san woro le sa woro kono karo ne man do ala habala man na video ti man na kuma kandoti men sa ke mbar ngani hon fahamu hafo ko bembalia amani bengal hani wo kono la etiga hanani rol soto ha kushi aman soto mo holi hi nani hafo ki be bun kono le defendila bun kono defendinte wodi bi fangala intérêt defendila mo holi hi nani hafo lol defendila habila defendinte wodi bi la fangala ko defendila hako be fo hako be tilila ko fisi de alako amho dolu ibe ni labaro mena ko fita si continuer la ni labaro to wala ko mbaja nana hanja na sibito alhamdulillah ni haje nar la ta kata fushiti nte me mo fenge jan ki ba kala bun kono le to yala nim bun kono man ko soto nena mam mo condamné ki hake habilo to yalla ne habilo nena man ko soto bare ngay ne fo ja bungono ni to ne gila biji ni mo do ya la biji nte musa fala ambition te inte ko hata wona ni ko ha do ya komba mo monti mo ho inde men kala abe mo ho nyaaga la atente nya sifal atente nya sumari aman dia teleba ku men ngadia la wo komba ngole ke mem man dia tulo yen mem dia yen atera ala fongolu men se jama toro ko holo dabla ala ko be kidinga ke kilindi wo komba ko jana nasida mbole kanja bar kombay etiki sey mayla may sakke ko beti
isa ke bun kontati isa ke habila tati etel halon ala nya ben bela ite membe kumala ten ite membe kumolu fasal la ten ala nya ben bela bar kele on na mo nafa wo kono la ni mo si amanu trambato bon i hak kelo la fasalati ise madi amen soto wala hafisa i hafo ko kelo manyindi ni te keta mo dimen ko kelo manyi wotu mo woto ise nani na se nani baba se nani fa se nani ko sentana manyi baringa to nyala salam bi nyaba na buluba ni marala mbeba ta wula fala ko sentana manyi bi la moti ntende ngoda am ta kabirin kuno parce que ngada abandula le do abela banna bumma bela ram bulo le do nani hombulo hakikilenti ite sonta avec elle le nte sonta avec elle le manson avec elle le ite manson ni te make dinga sake ni dinga make mama ngal sake par ko asala bambe ngala mbarnge tonyo go kelo wonte bu ko keleti tonyo go kelo wonte habila keleti tonyo go kelo wonte mo ho keleti wo mo ho fana de malati alal ha go kele bar ma fala tonyo kella be même be ni be tonyo go kella iba tonyo go kella fillahi walillahi inte habila kella inte bun ko kella fo mo ko men be na bun ko na habilo ko la na sate dula be kata kan fo le se silo je fo le se kulu faham e kana décourager e kana décourager dunia yi mohammed be hato nyogo kele hata rasulullah sallallahu alaihi wasallam abina ala dum menna ani dino yi adamu to halaban alquran adamu to halaban hadisa fo la halaban mumbe kele ringe to nyogo ko ngambang to nyogo e kana memme kila e kana ke dola e me so memma doyen e kana son ko fo hake dola nin ya tonga ya hadiye a hadile do fananye nin kuntigi ya fempe na hadiye halala ka hadi o fananye ne tumo men ete bo condition to ina ta de do betili ni wo position wo fananna ni na to o iyo posé ko ite manka mbarnga abata ke ngane jahuyati mo me o kanono to nyugo kelna do ko mo ndana men fo ila nya suma do yata bar tusuru men be hake fillahi walillahi hara kafiru lemu e ganye tale men nga to nyugo kelne la ama kele bun kono kontro ama ke habila kontro billahi wal qur'ani ma shi pere dilinje nsana do madalia bata rasulullah tafo sallallahu alaihi wasallam muhammadu rasulullah men sifan na manda sifan tadala dino embe digila madum men nadam tata mo jaluma ata te fanga ta habala le dimba yalam ana kanu te dulu isa konti bulu lega ni la bado dal be kenu wotumo sembo malu be kenu wotumo idoroni la jama beta sati be gurja al hadino ina jigi muhammadu mawtu mole ko hakila la si mohulma katu gole ngal aman silam kila hala si comme ala hala si amanya menna akko be sotato ahado ko yaro sotato bar tonya to mama dawula o dino o dam tanu men dam tanam ko kontima ni hada sahabi dino mo ho miliyari le dunia ton kan nano beto parce que to nyadam marngam dan ni mo hol xana isi gintema kalin nga ke kilinti alin nga lon fanyen ha fo ko mo ho mo hol internet ke loto marngam nembota rasulullah ma isena ala anabiyo modu mede hanya ga soto to nyanyin to
ka to nyugo kele asia munna tumo men ne halo ibe dari na kibe ku men defandila ko to nyala mu hakudo le kele men balla société kono men balla habilo kono men balla bungol kono albe ni hon toro lala konin to nya sabatta kalbe se ke kilinti nimmo ko yi masilan lo kan satra wallahi itebo ke kan ifanyenne ibe fem kala ila bun kono ibe fem kala ila sati ibe fem kala ila jamano yen mo holu ko se to wala to nga siama jele ni ha amerika la saha jonya men trambije o poti babo len kalde men to ten ko sariante enti kal mpana mum holti kalte matal di trekkingi ya hani toro be laka ateni malcolm x matal di trekkingi alabanta mumma e hafaha barjani ba fa ala ko en ka beta sibo doke wotmo tibabolu si la bisi le tibabolu la bisi bije fata fingal la bisi bije e ko la mi sigi bankilin kam jo heto e meta jo he kilinto e manke fuiti ko ho fata finge parce que italien termo ku kutaleti khasialenti khafsalenti ndamma jementi den ni honna na satelu la na bumol kono na habilol kono bari ameta ko malale bar janna abe fala ahare bu men ka hasibo men ka la sibo hambi dunya be fala fala ti fala fala fata finga ba fala dunya be ba fala ala rebu monta ako ka beta sibo ko lundo be nala ko fata finga se mansa ya afrique jam mo se jela male ko ke hawani beta jangdal hakke ameriki wotu mama wotom batan kali ni alhala ni masula fonni sire akono hala mo so be la de mara ka membe ja hangolu kono ja hango bungono tonyo go be banna ja hanga bungol na habi dol kono na ma ken tel nyala se ken dingal nyala abe banale nga president nga jang o keta obama ti akoko lundo fanancena akokon idingal nin dingalu kisi sigi bankilin kan hakara lundo se nati babo se par da fata finga bulu ahay abe imbe fola lu menna ku wotumo kuma sifawulu ay masin bi ti babo jalbe barakan fata finga le bulu la entreprise la barame keno fohi bulu du nyohom bulu wotumo to mo hol so ta fata finga le fananto mo hombe be fata finga le de mala fata fin dole bi men ba ja fa la ko fi sa fa ba boli bi dun nito abe na jahanga ya lo kono bi je ko moy men latin dole bi je men se fo anin kulu wala hasiya ifa mo ko lo bulu anin mo ko lo bulu ima lo isa fo fusila sila ko mo ma transform ha samba je la to njugun tumolu la nyogo men na ani be baro men la ni be bung men kono ni be habi la men kono e sila ko mo transformer kibe bun kono wala ma kibe habi lo wala ma ntambi talo stade la ko de fa hambalale mba fe le bun kono be mo so be halayna ha fo ko kuntila bun kono kuntalula ala la mo so be ya continue bar bun kono ni mo ko kurungo le moyti wo kata bun kono ti ni ma dabula lale ni ma dabula sini ikilin sa tu famma barabe bannade mbaringal partir din tik hini fakata bara la rev man faka afele réaliser kan mbata fo jang kunya siama i hamat magandi la saha ende men ngi sata e habule ji fola puissance kuli beta hamala ala jamano kan akoko inte normality ahilo ahi tonyo go kele ahi bay jamano kan bargal be mbari yamani bargalu nasate bayin
ni wala mun fasoti ni wala mun tubati ala mun ñoxon fahamo na ala mun te ben kambela dum kunte bun kono la tuba kunta habilala ku be dingel lela a dinga dolu ani mamare nge dolu ani doho dolu ko be lela ko be mo mella men be kulu nyaake kan ali nganya ba fele kulu hanyabo ni hon concurrence sa te be kiliya hanyine hanyo hon kiliya ha sa te dema o hanyine bar hanyo hon kiliya ha sa te tinya ngane jaxu yalla moti benala tahama sedi si amanti mbe ko bi ko hanna alifa de bunnya nakki ba de bunnya bar ngalu waxtu to jam nga dénoncer le jam na alifa du ko ngi la fono ila image lu ila video lu nga dénoncer le jam ntarambe problème ba soto lo ko to ntemo ko contrôle ntemo mo fuci contrôle ba fondin kelu nim fondin kelu be ni honna parce que malo abe banna tuma men be douala doron fo ala men se no hon fa ha mona janna ala hakata ala ha nyohom magge ala hi masudu nyohonna kelo haban be concurrence lu organiser kan violemment parce que nin ko lu to sumata ski kaje bandale do si magundu gundu njela ni hoje kela abela kela ku men kan ala kunte ku ku na be kela ala ku kan sentani inteno sentani me boje fana parce que ni sentani ko kala bon al se nyon kan na mele al si tudalo lo nyon dale ke balu filmelu hi camera hi labo ba falam faso dinga be yan fonni kelu yandi ala ni annabiyen ben na fuskela projet fu yemo ko bembulu ni ba kele hi la projet ke bar ke balu filme hi la tambi dunia nya koto hi la sede akuma ete fanga be men organiser ka ou bien mo ko ta be men organiser ka alin sen sabara made keba koto surtout jahanga keba na siesi ta jando ma le mati trésor wo image dolbi yo luman kan ha publier keba koto na siesi ta jando ma suturata le mum barha ki expose dula to dunia ba la sahala hakumo dun keba be kuma fala din tigo ne mamarin tigo do din do fana din do be katala ko fo ke ba din do sebula ni honna na din do hatu ni honna ambition personnelle madoro hakilo be la bi nyabe kulu be ni tahma nyala le bi melu net biti no hon nyala bi har lu net gele bi mi abiti no mo ho nyala sa ko ni lu net fitta sandante yon kono bun kononte habilante bar fondin ke dolu bata tuba nyagade mo holbe kirin tuba kono o nyagade e sabar dem be fakala ko ntatula dunya janko billahi wallahi mo ho hafu cike mbata fo ibake li fangalela mo hafu ike ibake li fangal projet sur projet nen do ko kay men kala do fana saw ka bo ka tanade moti to mo men ni nyon fa ha mo be keri kanan toti barha ala wuli gidimbo la hambo wuli kulu nya jala do iba fara 100% ko sen tan mo ado asla ban sen tan lema bolo fala na message parti kuntu ngey na sous-préfet membe Touba mba kontona na taxta janname bare nya contrôle muslime ya contrôle parce que asi hakil tu beteke monna be mo holu tema
mo men non te hero ngan neri nyohonye ni mi ke ko sibla problème oto munna be muna hakilin fa hakilin ngaleti bar ni hanje ko dindi nyohonna be fanko kela be fi mba fandiya kela ntela hayin ke wala hake nyin keta ntela kata ten wala hake nyin keta ni te bolu tema ibila loi de la barla ihila autorité ta e keni bula kuma fula fola e keni bula kuma fula fola parce que eme parti kilinta sate kilim mo lute na hakilim malte bun kono kilim mo lute sharia nga sila barale sharia mo monti hajama ke kilinti do kana do la projet tinya parce que mal fo droit be mo bulu do ha do la projet tinya na be tinya la a se tinya sharia nga la adin ko la tamanya mena la kaseti yimbula la ala halame abe kuma la marka kan la bare la marka kan yi ibe kuma kan mumma ni sabo bota fonnin kelu leto tuba alfa dun tade nga tuba alfa bu nyande wala hake kumo bi ja précision bi ci mo ho men keta sabo luti gidim bolu wudeta han to lu tata dula to han kuma sifa men jo fara jam atel sate no dunia besi ya hal sate inma ko fi hata haji alla sate dunia besi example ta inma ko ala mun kala iko sate aka dunia kide be balle ni ha mo holu jafa la tugun kalin ngake ko men katalla kar sa ka kana ken nyajang ati sate horoma ma wala ha fatan jonna ke bante fusinte fonnin kelu ni man hero nganne nyohonye fonnin ke menu bara wo bara kala ni tel toho man la ko wala wo mo ha fakato gilimbo hakato ko be hakato bari itelula fushinto to wa maninde be jidi kanere be dingal soto kanere fonnin kelu alin réfléchi alin long a folo on kolen ko la paix a fula nyon ko la paix na la paix le ma ite son taite manso ni ha mo ko dal je gidi mboto bi si e beta sanji bi lulu ni mo ko menga sanji bi lulu bara e soto sanji bi woro soto dunia into sanja lu be turi te talunti la ibe ta hal hamene tu ko majam e fo lo asafo nyen nekata sabuti nyen keta mo ko dum faalo men safeti kun atiama biye wo be la le balance la o tombe men fala fonni ke liya hakili madiya bun kono benala ku shamanka benala yin telefono ni ahmadullah wal hada sumu wana men kata union la paix site whatsapp la sumu ba kata je mata ku shamanka wulu wal hada o fana be so fela le de vendredi ni benala wulu bulala benala de cortiquer la albesi tullalo kuwo kuna se misidi mol toro na se jahanga ya toro mo ho men bala barala bungolu kono sa teli to mba fe wallahi la bar mbe mo holla me fiye la dula kilim be je la mo holla me fiye la je ma e khadje la me ihi hakki to parce que nte kumat la je nte na la me de no sala fola tout mo men na mo holu be kumo sambala buton hake bun kono tate hake khabi lo tate wol tale moti de ntendin tan la paix tantoti mustafa tantoti kumo fola le moti wala ta moti de ntena la kumo do tulaje parce que mo sa ko janne mo non système le be kere bena la menikam hi dénoncer nya toto se kisi nyohom masibo la paix jamana kena muswani ndi songa membula la ali hitul malo yinna nyimbe kuma kan marka kangalela bari ali si la kuma kangala me ha bandula
tuma do na sita jando man salalo ni hakumo dole fo salalo haje je to firin don dinni al hala nyini al hi tulmalo nyina Allah Allah ke mali Rahman Allah bata yo mari ko kalma bilaita ala dia ala magma jamure abada jaga ni se dare de gaban asarat ke khilaba ma keni musube ma ambe papa bilaita ke balla ya ma como bal bata ya mari di ko ile kalma bilaita di sidi banna ko itara ne alta femma kono min tilangini nti oto dinding hakkilile awa koni mo ta na pe min tilangini kono woto kaya fa ma dinding hakkilile asabo kante setre manke ke wala ya mari way jadre ke bal ma ya mari wala no tiki silan na ba fanni be ya mari le kono ago tiki silan na ba mo balle ki ya mari kada fa filay ta nyonna ko kada fa filay ta nyonna jama'i toya ambe tilimin to bi beni hakilitu kwanu ne hakilitu de keni musudindi na mogoba ambe kusiyama meni ko kusiyama alumbala mekan mbe siyama fana yeka alumbe siyama fana yekan mbe bambuni mun koto ko mbi bambuni koto mbe bambuni mun koto mbe bambuni mun de koto wole mo qur'ana yin ko Allah ta'ala qur'ana buni wole koto ni momin kima bonyin na ko nim asaru dere momin kima bo qur'ana bayinna imana pempeye kimana fuye ifande ko ngini ko te ifande ko nyiri faye wole Allah ta'ala ka lonni le jegi Allah ta'ala ka lonni le jegi de wale famu lonnaleti wale Allah ta'ala hele mu lonnaleti ko ka batu ko ka Allah ta'ala batu kono fo ina le alalon holo ko ni Allah ta'ala batu la nyami ina batu ko malu le bayi sa fela dinni bulu ko bayi fela sa fela dinni bulu nyami den mun be ita kaila mun de ita la dinni bayi tigi inula kaitila ko kaitila kafo imanda tentum de ko ine tuban ku to tuluna kafo ine tuban ku to tuluna wanya ganza imanda wo kamma kadamuri ke wanya kimi wonya ko tede wote imanda wo kamma kaitila ko tigile bila umujonti jonde woti tigi woti Allah ta'ala wala Allah ta'ala ka wotantu ko Allah azma zabatantu ka kunyi malon ka jigo di dinni ka jigo dinni jigo du qur'ana nyinde mu alun jigo ti ko qur'ana ba inde maru jigo karam ni mala fili ite fili la few kono ni kala fili ite fili la le ala mo kiloma ba min kadi Allah ye ko min kadi Allah ta'ala ye ako le bila qur'ana kono mun ka gaye ni ka gaye ko yitanna qur'ana yin kono wala ko kila ma alayhi salatu wassalam innaka la ala khuluqin ajib nam kwele kila ibi jigo bale kan jigo jonde wati dina nyinde mu dina jigo inde ni dina jigo mafele ni kam mamma dina jigo mafele ika dina kuta jigo mafele ika dina to jigo mafele salon ko difference bi tema kasiya wole Allah ta'ala ka lunta dina nyinde sugande wole Allah ta'ala ka mamma dina sugande dina du tema fo alun ne dinu lakara talabul ilmu faridatun ala kulli muslim wa muslim naam lonni ñininni farlayani de keni musube munde farlayani hakke ile ka kanka ila sali kenyami ila kanka ila sun kenyami ila kanka ila jakabo nyami ila kanka ika funyogo hakkelo nyami ino karang wajibiyan de bi ko waji nyini wajibiyan de hana wadim bega ka fo bena fo ko inka karam belon inga ali mun kulli fani de ti wotele ote wajibiyan be wajibiyan be kande ko ni bi dan tegala alay nyaadi Allah taala nyaadi fo ino hakkendin nyaani ni alun no karanke yana la kila sunin ke musunin ke deni don din karam ala ko si kunna nyon to nyami ina lon ka fu ka fenfenke ina bi ka fu ke iri konti bola la ala kiyama ni mo long imana siye imitata itibila la de ibida hede man kisilo alama kisilo ma to anni dinnu ladabu koke kadinu ladabu bunyala ke ba bunya inolo karamo bunya inolo kafunyogo tagamanya ka ibini kafunyogo bikela nyami ini kafunyogo temala
la ino hakkele munyinti hakele munyiruti inti hakke kuti hake du dai to famiya ko ka wulo famu ya ambe mum mela ina fo tuba te adu me bala min na me ka tuba bi abali ko jonnumu ko abenye ko jondude akum bota yande o ka kumbo ta yande ni mo lo hakkili di silama junna ko hakili di silama junna de ke ba min ka tuba sigi mo ba min ka tuba sigi anata yande silla kunda ke ba ma ajiya dama mo ba mun biya ngul ko mo ba mun biya wolu e ka nyogon konto ma ka mata la boka di ke ba ma e ka nyogon konto e ka da digiya aga sama ta la boka di ke ba aga sama ta la boka di ke ba ma ke ba ko taman na le tamu sama ta ke ba ko taman na tamu sama ta dire ka lo min be sama ta aka lo min be sama ta la kono aka dun dinke bulu kan ta ala digiya aka dun dinke bulu ba ke ba ina digiya lun tambunna lun ta digiya bunna ita taye aka sama ta dinke ma aka sama ta dinke ma dinke ka do asinto aka ma fele ko uta ako sama ta ita babala ko lun tanke kan so sama ta nyimato akika ma fele simma ba kon ka ma fele ka sindandula Allahu akbar ke ba bota ya lumme anin dinke inde tata ke ba bota lumme dinke bi ka sama ta do ando ta tafe anin silla ke na taka telefona siti ma ko ini sali ika sali jita ke ba ko silla ke ne tambiani na sali bismillah telefona na sali akila sali ita ta hai sita tuba sinin na tuba akabila nyato kabila nula inde ben na sali ko inde nula sallah akabemben keye akafuy keye wolle be alimam la alimami ti haka nabila alai ba ka soma ko haka nabila alai ba ka soma alai ba ka so koye tuma min ne ko ki bo alimami ala tuma min ne ko ka silla ko jonde biya min bi barakene ko karamba ako jombi min ba kadi ko karamba ko barakala ko tiam ako tatale silai no ko ma ya jombi min ka lonni so to ko karamba ko jombi min ka lonni ko karamba ako tatale silai ha wala ni sandal silla kunna koma ko na bi bola atikelan da alai ba ka so nyala nin num fakata alu sibo nalu kibo nalu kamuye alu ko lingin alai ba ka so banta ikibo ilabo ifanu manna ina mun we kele de fanu ge umbe bitinna almami kunna mo la mitila e ka fanu ge bitinna almami kunna ko la mitila fodo ifanu mambila nyoko silla nyinu dogoyali o kele wole be tuba tende ifanu hakili da yala ko silla nyinu katale hakili da yala bi katale kilin ba yala ni ko la ni bang ibe silla nyinu la sagire le ko almami almami filasi ibala sagire bange di taminu ma ina dima Allah mo balu kai sigi kima digi ka femben to sigi ala nyago to Allah taala nyago to wulu mo nyuma allemu woni ka femben laidi da alaye kala sigi sa te ko ni mo ko ni karo ni ateben ni ma mun na banta bole wulu jiyara la ko kalu kele tuye min na banta bole wulu jiyara dum kalu fitina tuye de akalu kana kele de ani tuda to zongoma ako na alu sida nyoma min mana ke oto kalu tigi soye abota ya man lo kumbo ka nyoma fa nibo donc jombo fe ibata duna be ka long janka ni maraka kamarafa ta ite susela wala janka ni maraka kamarafa ka mo bum be ka ko bon sifilante susela na kilima le be nyoma bun kante na kilima kinga nyoma bun kan tuba bi oto nin ta Qur'ana nyinka naru da taman da Qur'ana kan ese ken soke adun to kela ni silanda alanya ndi so woma alun delle be jagi nembi dugu nyimbete ma jagani marakala to mume ko jagani marakala to mume afo deba fo kan ka to tuta manda yande deba fo kan bi ko mandale atotu tam tomme tuni mandale awai bata doni lalun kunde bata doni babele bele sigi mallaku iko kan delle nyoko mitani bata doni lalun kunde bata doni sigi adun ko be bati simma ko be duwawu ni alhamdulillah mbena la continuer lale mbena la montanja parce que jamais bi
alifa bunya mako be ñohon na lato e be ñohon do ya lato e be projet la kala alfa to ya ni fongo la ben profiter la alfa la hatta hadante go la alfa yen fongo lu kudu est-ce que wolum alfa bunyati est-ce que wolum alfa bunyati alifa la kudu ñohon na folo ni menga kula wuli isiro na la groupe le ya ana la alifa anata mo est-ce que wo musa tela nyata holeti est-ce que ni nyana même fo jang nyimbula ta la ala ko ngalon nte kutubushi yamane sita majang la gine kono mene kumata mfaso ka même tubati ni fondin ki lu mahanyante mo hulu bulu men man tuba kanu bun kononte be kuma la fondin ki le kan ambition personnelle tarta menna ko fo ngandiya do nyonto wolu le kenya haketen kuma sifa ni be fokan dula be to tare ngajele kutubo lu dula to sa telula alsi haket de dola hankili yandi alikana parce que mbe ligne là s'il te plaît voilà alsi haket de menha kutubo lu tambita menha tubalu qualifié et kudo la tuba ma wo mérité tuba ngolu ma wo mérité to di malunte o fata jolla tuba fondin ki dodu wala hoke fata na habi dodu la fata na bon kono dodu la wala haken kana generaliser wala sabo sa keten nyinde kuma la wala ñi dafa nañ ñu hon conseil la wala e ñu hon na bor la wala ma te mala wutu non ki sa fo la no mo hosi jigila jammento be nga ma fa ngala ni londo ma fa ngala ni famba jigo ma fa ngala ni manda bi c'est-à-dire be jigo ji telle to butum woto ki hakata e tere kana sonde e hibulo du ñohom bul hakki kilinti wala joti ko sisi do ma e jana wala faham fondin ke men be kudolu tilin nanna milliard ko ki la satela eta si kemel wala satela ni mam benga kata benga hala sabati la satela wo mu fuleti imam kujo mo hoto woto mbe continue la nyina kulu kan abena la kudu kan abena la fisa mande ala hakudu ke mo hoyen hakiye munali hitru malo beteke ikata kuti ko se la tanga nyaade asala mara nyaadi ni kata nyatonga ya se ke nyaade asala mara nyaadi alenga konti bebata wuli kaydo sin na kombe do wani na mandale to alun ne tun nyama de alun ne tun nyama yandi an ne tun nyama de yandi alun ne tun nyama mo balu kamin la alun koto mo balu kamin alla alun koto alun ne tuoka beni kun ilato wala yala kilai ikaso toke iyadata ikala da be mafali joti la ke balu ko lu man futilo ko man fello ikala da be di mo ko lu ma ikala da minu dima ikila mita adiatila adia amandia ila soto le kake soto barata iyadata mo ni kuika bensoto ati dialila iyada kuika bensoto akoma dialila de ikana lonni soto ine yada ikana fen soto ine yada ikana mogo soto ine yada no ta kilin kilin de tuya ko kilin kilin ko ba alun ni hakilitu ko yandi ale annabi man na sama kene musulmin na mo ba alun ne hakilitu an kana bi tilima fele de bi tilim be ko alu kana mo fele de alun na mo balu tilima fele na mo balu tili alun do tilima fele alun te bilila te bilala nyogon ante yada la nyogon alun be kili do man fisa do ti ko alun te sila tula ko dole ni bila nyato do ni bila tema do ni tu ko bana akoto de ka ko dole ka siye ko nyato mo de ka bo nyato mo ko mo wati wondere
ala nya jara nya le bingini na ni min filanta ala nya zilan la nyini na no sababa wala ka siya beti wala ka siya kubere ni to karan nyimbe la wuli ni mbole ma karan na wuli ni wala ma ko falum fan mogolu soton koma wal mosibo adun koma min ti sa te nyin tomita iko alun ka tomita nyami abi alu buru nyami bi fanan na tomita me mum mela dula to ko son kana duya wala kana sen kisama alu mun kisila ko konni din yinu le la kara ko kadi la kara kay nyon kanu itaila nin ka nyogon kanu ka nyogon bunya ka nyogon so ka nyogon mudaria o to alum abitwaba abitula malade inu mana kewyawo ma fanan bole kela to anni fen kula lawoti yanni ala annabi fen kun nola lawoti o kanalu na hada madinya ti alu ka zatema akana badinya ti kana fudulu tinya bam batake bi alu batake mannabi unda min nim vento bulu min bulu hada adin tamandi vento bulu ventigi le bi dindi la nyoma sikini lutuye afota wonyale amako wonyade ibadi misikini vele dinu babulu Fembile bulu. Yani wodi musu donata. Ana maita doma. Yandi nyintanye. Fembile bulu. Di musu wota. Ani dum fewa kono. Ibata ku kya tigi. Ni ma fendi wo wulu balama. Igadi wo min na dum fen kono. Alhamdulillah. Albata kumbakanga memme. Ni alaha satebe. Moko la lo nyato ke nyato ngoti ala na ha moko men ke nyato ngoti mo honte kuno la woto mo la kallanke ya mo fushi beta kay hashidoti bar mo men nga fan na fishi ya mo luti mo so kelele ni nyana wala fo ko ngam mbulo du ñu hombul hakikilinti e jole katakay telu la satela ala ko itelunin sate men be concurrence no nyima yala ani ala nyaslan nya ni ku la tahama nya lula men jana wulu soto ala ko kani teli soto ni wolu mo tuba tim fasu khalsa ala mo be nga dun naji ala mo ñoo fa xam dun naji nyemam bo mo ho fusi sa boto fo sate dingelu sate soto dingelu munna ajana fen ku le fo ko nga fen ku boje ngala jela bin nyabala million be jolonna million la jolon ni la yelo ni la jigo milliard ko le bente la sate nabi ni wolo mabu mana etashi mana ko beti mais mbeta lo hafo fenga soto ana muna fanga soto kilinte fenga soto ani nemo soto kilinte ala kanan fo ala la dahamo nyinna ala la nemo nyinna ala kanan fo nyinna milliard hatare bulu hari ni musule ni ñohon fahamo ni ti musitema imia nemo men bala imia la kulo bon ajanna jam men kan hakikilinti parce que ajana wolo fo folo to yinda trambi alfa wala haken kana alfa lu to nyigi e dingali daji godu hi mamarin daji godu le nata hantel la aventure nata kabrim bota kulu manke butum fentigol le kata mo kulur ngati fentigol le kata kumalanti fentigol le kata kawandi lalti fentigol le kata decision talati asoto nyama silemba fusinte ibe fengala bola doron ite meta pilasi soto na hidia ila ala nya silan nya khata han e ha tampon sigaka mo khala kunto fenge ali nga continue wala hado toka ibada kuba bele bele kono ni da do tata inu min te hari benna ino la dum zen kono do inga ini do ma fele ite ma ku fu yara lai ate fu ma ku fu yara ibadi ma ila fen ku ti la banna de anne dinu lakara anna yang dina karanku mbanda yang alu nello anna la sabati manda din ani manda din nakara français if arabu ni manda din ka manda din nakara kulon nali wallahi be kulon nali nte ku jude ke kote alu be ku de sani koni fonni ni le laka lakara ninka anno ke alu noki alay annabi karam ke na bada tambi bi taganin taga ma taga
tani ko anu tani kata buluka kala mo ka siya dulato kala mo ka siya yorolla sen kule ba fankilin be kunna sen kule ba be fankilin be kunna idin doni kote idin doni nim fentile buluka alaka nim fentile buluka alaka ama kutala de min dun sala karan kon na kilin dinde min sala karan bi ka fon na kilin dinde sala karan kon dogon dinde anto ke adun no ke ni nyogon nakaran mecce ke sa te kono ka mecce la du sala kon ni sabati adun ne sabati nin ko ke no keta o tibi sa atibisa ku sobe be na ya kanaya be da ya haketu bala ba be dan na ya ko abata haketa jamala ala sago jamala haketu bala ala ma fa kay de ko kay sama ken musula muhammad sallallahu alaihi awadu gudi ko sallallahu muhammad sallallahu ken musu memum be mulu ka bu almami la kumama ina baba silla ko kalima min dawul kala almami la jabika dulu ni noto kuma du fammi sama so dola wala mimma wallahu ta'ala bi allah ma sabay ta'ala minna on sey mun be siginde ko mi anu be kene mi kan tambi mi be siginde tambi ni ga ko haramu ben kono do ni ga mi haramu ben kono ni nyum kutun dambu tibulu ne ni kay morso min dobu haramu jo ben kono haramu e bodi kono le nen gan tuye na dum gaji tuye alum man ku kele ha o do alum de ku galle alum ko foka dini la kan alum ko galle la kana ke balu man sen kala lon ku ko to ilo ku ko to le mu jalagi be ke balle ma jalagi mo balu ma mata ni sigila abata ni sigila kala ka fo mi julu aka fo mi silu kono be wo ben bana mai dala aba fola newu halamadi lalimin biyan mo kunna kulu santa anin fugula digi santa anin newu digi santa jonta be nyato newu be mun salala ha ko newu be salala wala sali be nyato hiji mariada keni musuma nyani kalwana infadali kalana faridada keni musuma monya ko qur'ana ka fadali kalame ki tunuma do al faradali keni musube ma ke bar biyan mo bar bi madiniya ikado koy ilo ko to lewoti ninka na lonna dum kay mani bay ni atibu le yitani ko ni lonna tibulu le yitani ni mundu biyan wallahi isanaka ko kali wallahi al sanaka jalali ina mankala ina ketala mata bo mi kiri yo mi ina ketala ki ko dala ko nam si kono ko dum ketala sama banta lima benala har sama yangi mun benna mo badu kan yangi mi benna mo badu kan garu kan tugunde mam ko duka jalali karande ini doro ka jalali karande ni doro kane umini dolu biyan keme de moyi limalo keme ko tay keme ya ko tay ebia muzuni ke beka mini ka wana horoma ni sikibulu ina logo nyini ikara mo abata dalum ko tuye na lonnadu ina daga tambu nyini dula ina dun dabuna ikala to ama anyini na badala ebo ni ga lonni soto ina do la long ni ga do la long usabu horma wasidu fana horma kono andur ko bi har mo do buluka alko ko ka dini do na kala alko dini do na kala ni dum game ko ala tana ni ga ala tana ni be ka wende awa adri ga wende de hana be man ti ko ni ga wana ko ma fasari ni ga urana ko sari ite jila batalo do qabila bila sa ma digini yante nimbe mulu ka fo ko kaliman babul kaita wala mo inti hakitu wa kan sellera muhammadi ala nabi silla ko tugudi kamita to nyale bu ko der bi nyala ko yala qur'ana e tewu bi ndere sa wota dawlo wala ni rafro de kamiri ko mata tununde nimbe sobe tiri ai tira ko ke sobe Allah ni ko manati voilà mbaringa ke mana musmalu kumo akuntuta janne nga janne masoto conclusion on jenala wole kala ngay na wuli mumma ala ko misilimo be ha continue ala mela nyen kata mandale manda ne hajen ko hakuma de manu fojam
e hamemme e hole sedeya ani harsi la histoire tuba ma soto nya adun tan non be kono halon ha fo dunia be nkalama wo kono e hamo ma bambanja e la kuma kono e haku taranyame hatonya na alfa alman ke toni gilati pour be samba avec démocratie avec modernisation e hanyo hombunya e hanyo hon tuji itumo ni tumo le make kilindi telephone ke libi intel men ha sansi soton tamata nyabala jamanolu kelolu keta kushamani keta mokolo fele bibi la satiri munafan kampete bar satiri munafanya talata de projet be mbulumbe baro la bar baro be ke kampo condition de manka nyohon tinya nyohon doya nyohon na bara sabote nyohon na ku khanyon to niki ameta khanonya woto ninko be ke balle la fasala be ke nga bokki balla imasili ni la kuma kangalu tala ko ala ko sede ya hakama ko itela hakakela nyimu be tati ko itela hakakela foni falanta hata inin ke balu hisigi ihi foto luta ihi la imasili ta ihi la songo luta hanawo ke sedoti ki ko kontela hake ni tele ben tatole ihi kangale dimma alenga tude isa mo hokili nyama nene isa mo fula nyama nene mo sabab bar sa tebe jamano be be nyama nene de mo ni be ku kele ko men tedi kuma da nyame ibe men turu ndi mo hol so leje woto sate ki na musulu ya 5 ans depuis 2015 be men fola ngada mutanon ne la paix ibulo du nyohon bulu ngaki kilindi jangol ko konun tulu kunto man ko men na sobe ko to le hol bola sandanto en ton damalu mbeta men fatim mbeta men fo nyoko mbeta nyoko nano ni nyoko do ya ni ko men beke mbeta nyoko exposé dunia ko to mbeta ko ma ko fu cinte mam men fo nyoko ma de 2020 là ça suffit ala ni la canola ali ngana to nyaka ali nga ñoxom bo ñoxom exposé la surtout alpha do ali ni même manqué la ko luko auto ila son kenta ihi la son la tambi bar video ko ila video lu s'il vous plaît alla bunya liya kan ali ngo stopper alpha na sita jando ma sita jando ma al image ka exposé e kana la tambi dunia koto alla sate alifa do biji wala kan kala trosé orleti e hatu mo holuma kum photo hi to me hi kuma kan me bara alkani ila bo manque de respect le mo ete dum betala ya ki ba bunya le ba gulia le ba exposé da tuba sate ni benta kuto ko hakuto fo wo jama me kun wo jama be holone imasi do biji c'est pas bon fama jelo lemo sate ma jelo lemo barinki mana musmalu jimo men nar mena kuma do le tambita mena la mo hola karan kulu kan tabiya kulu ani anate shiyama benar wulu na kuma mbe men fola jang ngolo fa dam to la mbolo fala bana kuma ni men nga fahamu abala wudeno moma sate ni jahanga ya ni mujahanga sate beleti conseil fana jahanga sate be jahanga sate o sate ali hakil tu beteke parce que jahanga sate o sate ni hakudu la ma jahango to ko ba nyale dol to ko bet hari nyame fana to ko hala jele woto ali nga nyhom bunya na sate la nga nyhom gulia menari vandor di ngom benala sumondo le bulala la jamen kata union la paix kon Ahmad Nata wala khada doti c'est un titre italien Cheikh Fadjaji Nata et Basso Girassi Nata
insana ko ke nata ni wol mo foda layti nata kumal le kan wulu ngofana kumo menu ila me mandi de ni mbo lo do ho la me ante diadiye bartenne mo e ko min jani sumu nyaasi fa menke be continue la sumu nyaasi fa le kan hanna hanya khani nyon nyale nte jam ko hamo do ya de jam ko habun ko do jam ko habil do ya ngolo fo mo hol non ni men tahta kumo maylema hake kudoti i hake bun kono tati hake habila tati itele ho fo itele ho ke al sati gulu mutala ko nya nteni mbela pele na pe meke no mo ho meni betinyaru la bungulu kono habilo lu kono wo denonse wonte bun kono to tiati wo denonte wonte habila to tiati wo denonse wonte sati au contraire wolle be sati to tinyaka wolle be habilo to tinyaka wolle be bun kono to tinyaka woto mbiya kambe tebete la wolle ma ha fali ko be dan na jannabi mena na jimalungo ati sumun shifa mena la songo le bulala son menu mo ni wo fota ko wallahi usia man se falu ko oti jahanga ya sumu mandal son shifa wolla benari insha Allah ni halani ala halani halibe konton bari nya contrôle muslimi ya contrôle tigini ta contrôle ha fali entende aldoho aldinge alkumutani ho Mustafa Sawane mbal souhaite la bonne fête de fin d'année 2019 kono njobola kono le ten mamba kono folo mbari ndita kan 2020 ka ala mon besi mayala ala mon jato likende ala ala mo hera kala nye ala mon kala hera mo holti mo sentan la kuri la na bungol kono na habi lol kono ala mo teben kambe dun nan na bungol kono na habi lol kono hankisi katane kasara ko lu bema ali ngambulo dun nyombulu ali ngaki kilinti wala be muna fanna ali ngam fata fanna fi samante ya ala ha mo men ke fi samante ti ala la fi samante ya mo me lo control mo me wo keleno parce que ni ho kele bi fanga de toni la bara mo men nga fa ya beti mo men nga fanke ko beti dola nyaga kono dola toro kono amalo kaje men keda mo hola kono wo ketata fanana kasate toro le ate wo me do ko ta toro donc wala mo tonyo goti ala mon kisila tonyo goma salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Mustafa Sawane Union de la paix.